Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Hope you are fine and healthy. Today our topic of SST is The Mighty Mughals Part 2. In class 4 you already studied part 1 of this chapter. Now we are going to discuss the part 2 of this chapter. In first part you studied about the life of first three Mughal emperors Babur, Humayun and Akbar. Now in this part we will discuss about the history of next three Mughal emperors named Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Okay student, we are going to discuss the first topic of this chapter, which is about the life of Jahangir. अच्छा बच्चों, जहांगीर जो है वो उन तमाम अजीम मुग़ल बादशाहों में शामिल होता है जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में जब बादशाहों का दौर होता था तो इस ज़माने में जंगें भी बहुत होती थीं, इसलिए इस वक्त ज़रूरी होता था कि जो भी सल्तनत का बादशाह बने वो दलेर हो और बहादुर हो और साथ ही साथ तलवारबाजी भी जानता हो या वो तलवारबाजी में माहिर हो। जहांगीर में भी ये तमाम खूबियाँ जो हैं वो बचपन से ही पाई जाती थीं और इसने इन सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाया। जहांगीर जो है वो बहुत खुदा तर्स बादशाह था और अपने दरबार में ज़रूरतमंदों की मुश्किलात को सुनता था और उनको पूरा करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से इसकी सल्तनत के तमाम लोग इससे जो हैं वो बहुत खुश थे। जहांगीर तमाम फ़ैसले सोच समझ के लेता था। अब मैं आपको जहांगीर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। जहांगीर जो है वो इसका असल नाम सलीम था। जब जहांगीर पैदा हुआ तो इसका नाम सलीम रखा गया। सलीम जो है वो फ़तेहपुर में पैदा हुआ 31 अगस्त को। जब ये बड़ा हुआ तो इसने अपना नाम बदल के जहांगीर कर लिया, जिसका मतलब है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का फ़ातेह, दुनिया को फ़तह करने वाला। जहांगीर एक बहुत ग्रेट रूलर था, अजीम हुक्मरान था। ही इज़ सन ऑफ अकबर, यानी कि वो अकबर का बेटा था। अकबर के बारे में आप क्लास 4 में पढ़ चुके होंगे, ये उसका बेटा था। जहांगीर आर्ट लवर था, उसको आर्ट से बहुत प्यार था। जहांगीर की बीवी का नाम नूर जहाँ था। Okay student, before start reading I will tell you some instructions about reading. You have to follow these instructions to make your reading perfect. Firstly, place your book properly on table. Put your finger on your book. Listen reading very carefully as I ask some questions about this topic. So keep your attention. Open your book. Page number 11, The Mighty Mughals Part 2. Introduction. The Mughal dynasty reigned over one of the greatest empire in the world. मुग़ल ख़ानदान ने दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत पर हुक्मरानी की। During their reign, India reached a level of prosperity never before witnessed in its history. इनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान खुशहाली की इस सतह पर पहुंच गया जिसकी तारीख़ इससे पहले कभी नहीं मिलती। There were many Mughal emperors, but the first 6 were the most dynamic and effective rulers. बहुत सारे मुग़ल एम्परर्स जो हैं वो गुज़रे हैं या आए हैं, लेकिन पहले 6 मुग़ल एम्परर्स जो हैं वो बहुत ताकत रखने वाले थे और बहुत मौसर हुक्मरान थे। द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 3 हैज़ बीन कवर्ड इन ग्रेड 4. क्लास 4 में जो है वो आप फर्स्ट 3 मुग़ल एम्प्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी तारीख़ के बारे में पढ़ चुके हैं. दिस चैप्टर इज़ डेडिकेटेड टू द लास्ट 3 ऑफ द 6
مائٹی مغلز. یہ چیپٹر جو ہے، یہ پارٹ جو ہے وہ آخری 3 جو مغلز ہیں ان کے بارے میں منسوب کیا گیا ہے. جہانگیر، دا 4th مغل ایمپرر. جہانگیر چوتھا مغل ایمپرر تھا. ہی واز نیمڈ سلیم وین ہی واز بورن ان فتح پور سیکری آن 31 اگست 1569. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا نام سلیم تھا اور یہ فتح پور سیکری میں پیدا ہوا 31 اگست 1569 کو. وین ہی گریو اپ پرنس سلیم نیمڈ ہمسیلف جہانگیر وچ مینس کانکر آف دا ورلڈ. جب وہ بڑا ہوا تو پرنس سلیم نے، شہزادہ سلیم نے اپنا نام جو ہے وہ بدل لیا، اس کو جہانگیر کر لیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا فاتح یا دنیا کو فتح کرنے والا. When Akbar was dying, he commanded that Jahangir be made emperor after his death. جب اکبر مرا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد جہانگیر جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. In any case, there was no struggle for the throne as both Jahangir's brothers had died. کسی بھی کیس میں یا کسی بھی وجہ سے جہانگیر کو جو ہے تخت کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ اس کے 2 بھائی پہلے ہی مر چکے تھے. اوکے اسٹوڈنٹ، close your book. I hope you understand the reading and explanation about the Mughals. Now I tell you how to ready your copy and work. Okay, student, open your copy and write first term on the first page on your copy. Next page, you write the chapter name on it, The Mighty Mughals Part 2. You can decode this page with any material as you can. Next page, you will write date and day very neatly on it. Draw margin line very properly. Write words meaning. Firstly, I tell you difficult words and their meanings. You write these words meaning on your copy very neatly. Dynasty, Shahi Khandan. Reigned, حکمرانی. Empires, سلطنتیں. Prosperity, خوشحالی. Witnessed, گواہ ہے. History, تاریخ. Dynamics, طاقت رکھنے والا. Effective, مؤثر. Rulers, حکمران. Dedicated, منسوب کرنا. On next page, you will write answer these questions. Question number 1. Which Mughal emperors were the most dynamic rulers? Right answer. Question number 2. When and where Jahangir was born? Question number 3. What is the meaning of Jahangir? Question number 4. Who was the father of Jahangir? Question number 5. Who became king after the death of Akbar? Okay, A message from teacher. Please read carefully. Students, close your copy. Student, یہ سب تو ہو گئی آپ کی کام کی باتیں. اب میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی بھی حالت میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا کسی کام سے بچنے کے لیے تو آپ کو ہمیشہ ہی جب بھی وہ بات ہوگی یا جب بھی وہ کام ہوگا تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولا کریں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور جب ایک دفعہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کا اعتبار بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کبھی بندہ یا وہ شخص یا وہ کوئی بھی آپ پہ اعتبار بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس بات کو فالو بھی کریں گے اور میری بات کو مانیں گے بھی اور آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے. Thank you so much. Dear students,
Please note your dairy work. Thanks for watching. Take